Kiano sama Kiano sama Tanya Tiger Wong. Resta buat ini video buat Resta Proven. Overload salmon kayak gini. Dia beribadah dengan amal soleh. Bukan cuma itu, dia pun mengingatkan kepada orang lain tentang kebenaran Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Indonesia, Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestina, Allahumma a'izzal Islam wal Allahu Akbar, pinter banget. Iya, ini masih ada nangis dia. Oh iya. Pinter banget. Oh, dadah, mau dadah. Kuat, hebat. Oh, diliatin masnya. Tarik nafas. Kiano, hebat. Dadah. Mana sih, Dek? Oh, lu pegang sendiri. Papah Kiano jus melon. Olah. Gak mau ke mall ya? Apa mau ke mall? Kalau minta Islam.